অমানবিক দৃশ্য ডুয়ার্সের রানীচিরা চা বাগানে। চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাঁধ দিয়ে আটকে দিয়েছে কালীখোলার জল, ফলে শুকিয়ে গেছে কুয়ো পুকুর, যার জেরে তীব্র জলসংকটে পড়েছে মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম বেদগুড়ি सह বেশ কিছু গ্রাमीण এলাকা। वहाँ पे 4-5 तो पाम बैठा दिया है। वो पाम बैठाने के कारण से हम लोग का 2 साल से हम लोग का जो कालीखोला में पानी मतलब इतना दिन के बाद में कभी भी नहीं देखा था। हम लोग का कालीखोला बंद पानी नहीं है, नहीं ये पानी सूख जाएगा बोल के नहीं सोचा था, लेकिन 2 साल से पूरा सूखा है, क्योंकि वहाँ 4-5 तो पाम बैठा के वो अपना डिवाइड करके पानी अपना बागान में दे रहा है। সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য গ্রামবাসীরা দায়ী করেছেন চা বাগান কর্তৃপক্ষকেই। এই বিষয়ে মাল ব্লক कांग्रेस सभापति सैकत दास জানান, सुनने में आया है कि वही हो रहा है। मतलब देखिए, बागान तो पानी चाहिए बागान के लिए, तो वो अपना बागान को भी देखे और हम लोग का इधर भी थोड़ा छोड़ देने से अच्छा होता रहा। देखिए, अभी ऐसे नदी का मैंने ऐसे बंद कर दिया है जो कि वो मैंने सब पानी बंद हो गया टोटल, और हम लोग का इधर पानी आना एकदम बिल्कुल बंद। মূলত এই সময় চা বাগানগুলোকে পাম্প মেশিনের সাহায্যে জল চা গাছে দিতে হয়। জল দেওয়ার জন্যই চা বাগানগুলি এসব ঝোড়ার গতিপথে বাঁধ দিয়ে জল আটকে রাখছে। পরবর্তীতে সেই জল পাম্পের সাহায্যে চা বাগানে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ফলে নিচু এলাকার বস্তি এবং গ্রাম অঞ্চলে তৈরি হচ্ছে জলসংকট। জলসংকট বিষয়ে প্রশ্ন করলে রানীচেরা চা বাগানের ম্যানেজার বলবিন্দর সিং বাজুয়া বলেন, ये मेरे ही फील्ड से जो पानी निकला हुआ है, हम लोग कोई नदी बांधा नहीं है, कोई कुछ नहीं बांधा है। जो हमारा सीपेज का पानी है उसको हम लोग कलेक्ट करके वापस फिर अपना ही फील्ड में डाल दे रहा है। মাল ব্লকের পশ্চিম ডামডিম বেদগুড়ি সহ বেশ কিছু গ্রামীণ এলাকার জলকষ্ট দিন দিন বেড়েই চলেছে। চা বাগান কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও হয়নি কোনো লাভ, তাই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসীরা। জলপাইগুড়ি থেকে উজ্জ্বল হরের রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।